बंधु माने आपणकर फायदा पाई थरे मात्र एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एही वीडियो आपणकर जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आनीपारे। आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा लुणर संपूर्ण प्रयोग। सबुठु प्रथमे तो आपण जानी रखंतु कि लुण कौन अटे। जदि आमे वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिबा तो यह सामान्य रसायन अटे, किंतु जदि आमे धार्मिक दृष्टिकोण देखिबा तो बहुत सारा संत महात्मा माने कहिछंती कि जेउ लुण अटे एहाकु समुद्रर बीर्ज माना जाइथाए। एहा सहित मध्य माँ लक्ष्मी समुद्रर पुत्री अटंती। तो आज आमे आपणଙ୍କୁ लुण विषय रे संपूर्ण विवरणी बताइबु। लुणर एही प्रयोग विषय रे आपण जानिबा परे आपण विश्वास करंतु, आपण कौनसी भी कार्य क्षेत्र को जांतु, सेठारे आपणଙ୍କୁ सफलता निश्चिंत मिलिबो। आपणकर घरे केबे भी धनर कमी हेबो नाही। जदि आपणकर घरे रोग हेउछि, प्रतिदिन कली झगड़ा हेउअछि, ताहा सबु मध्य दूर होइजिबो। लुण कौनसी साधारण वस्तु नुहे, बरम एहा केते गुड़िए चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रही थाए। बंधु माने लुणर आमर जीवन रे बहुत उपयोगी अटे। रोषेई बनैबारे जदि लुण बेसी होई जाए तो समस्या, एवं कम हेले मध्य समस्या। तो लुण आमर आयु बढ़ाई थाए एवं लुण ही आमर आयु को कमाई थाए। लुणर प्रयोग विषय रे बहुत कम लोक जानिछंती, किंतु आमे आपणଙ୍କୁ आजिर एही वीडियो रे लुणर किछि ज्योतिष प्रयोग विषय रे कहिबु। लुणर जदि आपण सठिक तरीका रे प्रयोग करिनेबे तो जीवन रे आपणଙ୍କୁ कौनसी कष्टर सामना करिवाकू पड़िबो नाही। केबे भी आपणଙ୍କୁ धनर कमी हेबो नाही। बंधु माने लुण केते प्रकारर होई थाए, जेमिति कि संधैव लवण जहाकू आमे पहाड़ी लुण मध्य कहिथाउ, सामुद्रिक लवण, कला लुण एवं साधारण लुण। किंतु ज्योतिष शास्त्र रे जेउ लुण अछि एहाकू चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतिनिधि माना जाइथाए। लुण को किछि लोक राहुर प्रतीक बोली मानि थांती। एथिपई लुणर प्रयोग करिकि राहु, केतु एवं शनि एही समस्त क्रूर ग्रह को आपण चुटकीरे शांत करिपारिबे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार लुण को चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतिनिधि बोली माना जाइथाए। लुण को जदि आपण कौनसी स्टील किंबा लुहार पात्र रे रखुछंती तो एहा चंद्र एवं शनि एही दुईंकर मिलन होइथाए, जहाकी बहुत बेसी घातक होइथाए। एही प्रकारर जदि आपण आपणकर घरे रखुछंती तो तेबे आपण सावधान होई जांतु। एहा आपणकर घर को रोग एवं शोक आदि आनी थांती। रोग एवं शोक एही दुईटार कारण बनी थांती। बंधुगण, लुण को आपण कौनसी प्लास्टिक पात्र रे मध्य न रखिबा उचित। लुण को केवल काचर पात्र रे रखिबा उचित, जहा द्वारा लुणर खराब प्रभाव घरे पड़ी न थाए। लुणर तले पड़िबाकू शुभ माना जाई न थाए। एहाकू दुर्भाग्य एवं विपदर सूचना माना जाई थाए। लुण को तले पकाइबा द्वारा चंद्रमा एवं शुक्र एही दुईटी ग्रह कमजोर होई थांती। चंद्रमा कमजोर हेबे तो पारिवारिक सुख मिली न थाए एवं शुक्र कमजोर हेबे तो धनर हानि होई थाए। बंधु माने लुण को सीधा सीधा कौनसी व्यक्तिर हाथ रे देबाकू बंचिबा दरकार। एहा द्वारा आपणकर सही व्यक्तिंक सह संबंध खराब होई थाए। बंधु माने आजिर एही वीडियो रे लुणर किछि खास उपाय मध्य जानिबा। सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु एही वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं आमर एही चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। बंधु माने दरिद्रता को दूर करिबा पई सप्ताह को गोटे थर गुरुवार दिन को छाड़ी पुछा लगाइबा समय रे पानी रे अल्प लुण पकाई घर को पुछालिपा करंतु। एही उपाय द्वारा घरर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होई थाए। काहींकि ना नकारात्मक ऊर्जा आम घरे एथिपई बनी थाए कि घर को बहुत सारा लोकंकर जीवा आसीबा होई थाए। तेबे जदि आपण पानी रे अल्प लुण पकाई घरे पुछालिपा करिवे तो घरु नकारात्मक शक्ति गुड़िक नष्ट हो जाई थाए। घरर वातावरण पवित्र होई थाए एवं लक्ष्मी प्राप्तिर मार्ग मध्य खुली जाई थाए एवं घरे धनर वृद्धि मध्य होई थाए। तो एही उपाय को आपण निश्चय करंतु। घरे धनर वृद्धि करिबा पई आपण काचर एक ग्लास नेबे एवं सेथिरे पानी एवं लुण मिसाई घरर नैऋत्य कोण रे रखि दियंतु। एहा द्वारा आपणकर घरे धनर प्रभाव बनी रहिबो। बंधु माने लुण को आमे बाथरूम रे निश्चय रखिबा उचित। काहींकि ना जेउ नकारात्मक शक्ति थाए ताहा सबुठारु बेसी आपणकर बाथरूम रे थाए।
କାହିଁକି ନା ବାଥରୁମ୍ ଏକ ଗନ୍ଧିଆ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ଗନ୍ଧିଆ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ବାଥରୁମ୍ରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଉତାରି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ଏକ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଲୁଣକୁ 7 ଥର ଶରୀର ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ବା ନାଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କୌଣସି ବି ନଜର ଦୋଷ ଥାଉ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୁଣର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରୟୋଗ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶୋଇବା ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସନ୍ଧୈବ ଲବଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ସନ୍ଧୈବ ଲବଣର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି, ତ ଆପଣ ଲୁଣର ଏକ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ 7 ଥର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣକୁ ଉତାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ନାଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଥର ଶରୀର ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇବେ ପୁରା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହାପରେ ସେହି ଲୁଣକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଅଛି, ମନ ବିଚଳିତ ରହୁଅଛି, କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତ ଲୁଣର ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ଚୁଟକି ଲୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ଏହାକୁ ବଦଳାଉଥାନ୍ତୁ। ନୂଆ ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଲୁଣକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଲୁଣର 2ଟି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରୟୋଗ। ଲୁଣ ଡବାରେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲୁଣର ଡବାରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଲୁଣର ଡବାରେ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଫାଇଦା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଲୁଣକୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଏହି 2 ଜଣ ମିଶିକି ଧନଯୋଗ ବନାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଧାରରେ ଦେଖିଲେ ଏହି 2 ଜଣ ପରମ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୁଣ ଡବାରେ ସର୍ବଦା 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଲୁଣ ଡବାରେ ଆପଣ ତୁଳସୀର 5ଟି ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଅଟେ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେତେ ବି ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଣରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଏହି 2 ଜଣ ମିଶିକରି ବୁଦ୍ଧ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଧନ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଲୁଣକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।